जय श्री राम। जय श्री राम। देख नीर भाई गोटे कहानीटा कहूँ कि से कहानी अर्थ को मुझे सपोर्ट दौ कहीं कहूँ से कहानीटा को आगे बुझा थे गोटे घरे से शाशु बोहू थे से बोहूटा शिक्षिता माने बहुत शिक्षित शाशु तो गाँवली लोक जमी माने पूजा पर्व विधि विधान भक्ति ये सब साधारणतः आम घर सब हुए सी बहु कि प्राक्टिकाली माने भगवान भल पाए कि प्राक्टिकाली ये जिनस को भीतर नुह से रियलटा को देखे विचार तार शुद्ध भल किंतु शाशुर गोटे जिद्दी तू गोटे बहु हेलु ओषाव्रत करूनु कि मंदिर जीवुनु ये गोटे कथा से देखला बहु तो बुझे हेनी मत मंदिर जावाई पड़ो से मंदिर गला शाशु भी जाऊँगी अन्य मान भी जाऊँ मंदिर सी जो मंदिर दुआर मुहर पाखरे हो थाली टाक फोपाड़ दे दौड़ा को आरंभ कला बहुत जोर दौड़ा हाल मत खाईगला खाईगला समस्त लोक तटस्थ पछे दौड़े माड़ी बस किए खाईगला तो किए खाइला किए खाईगला तो ना सी सिंह जो मंदिर दुआरे अच्छी सी गोड़ मत खाईगला बुझे सिंह सब पत्थर मूर्ति से लोक हसिले कहले पत्थर मूर्ति ताकू तू देखी डरुचु से ते गोड़ाऊँ कहले ये गोड़ ना कहला ना कहला जदि पत्थर मूर्ति सिंह गोड़ेबनी ताल भितर पशिले जो पत्थर ठाकुर अच्छा सी तुम सब केमती भल करदेव ये पत्थर मूर्ति यदि क्रिया ना से पत्थर मूर्तिर क्रिया कौट आसला मुझे नास्तिकता आड़ को जाऊनी मुझे यार नास्तिकता को जाऊनी मोर अर्थ से नुह मुझे तुम बुझुनी तार जो कहानी ताहले गोटे विद्यालय गोटे देवालय आम विद्यालय को जाती देवालय को जाती शब्दर व्यवहार विद्यालय विद्यालय देवालय देवालय आम विद्यालय को जाती कहीं विद्या अर्जन करने ना कौन पाए ताले देवालय को जाती कहीं कौन अर्जन करने देवता आशीर्वाद देव अर्जन करने ये तो देवता अर्जन कर जमी स्कूल शिक्षक रखा जाए तुम कौन पाठ पढ़ाई विद्यालय अर्थ हो शिक्षक तुमको पढ़े विद्या शिखे तेणु देवालय से रकम देवत्व लोक बा साधु सन्त से रहती आचार्य से तुमको कौन करती ईश्वर मार्गी मंदिर खाली पढ़ेले हेनी बा स्कूल खाली पढ़ेले हेनी स्कूल भल टीचर रहा दरकार पाठ पढ़ाई मंदिर सेमती पूजक भी रहा दरकार बा जी तुमको शिक्षा दे पारे देव विषय तेणु भागवत पढ़ा रामायण पढ़ा हो कि गीता पढ़ा हो से बाबद गोटे मंदिर गोटे ज्ञान दि जाए से जगार स्वच्छ मन हुए आउ असत्य मन रहे ना तेणु से मंदिरटा कराई जो थे कि ये ईश्वरीय बाबदीय शिक्षा दिया जाए जदि से व्यवस्था ना तो मंदिर में कौन मिल तेणु प्रत्येक मंदिर जिते गढ़ुच गढ़ किंतु शिक्षा देवाई सेमती आचार्य भी रहा आवश्यक सेमती सन्थ रहा भी आवश्यक सेमती पूजक भी रहा आवश्यक जमी नाम न था मठ नाम जो मठ नाम होनी ताल मठ कौन जो देवालय मंदिर जदि से कौन ईश्वर आलोचना होनी शिक्षा दिया होनी ईश्वरीय शिक्षा देवगत शिक्षा बा दैव गुण तुम भर क्रिया करा जाऊनी ताल से देवालय कौन अच्छी कर आर मुख्यटा बुझी हो अर्थ ये रही मुख्य उद्देश्य हूँ माने अर्जन कर शक्ति से जगहटा हूँ से जगह जो जगार ही अर्जन करा जोटा कि प्रत्येक भागवत टुंगी भागवत पढ़ा हुए भागवत टुंगी से कहुई से भागवत पढ़ा जाए से रकम देवालय से कह जो से जिन पढ़ा जाए आ लोक बुझा जाए लोक से देवत्व अर्जन करती बोली देवालय देवालय अर्थ न खाली मंदिर आजकल से मंदिर से व्यवस्था ना खाली से ब्राह्मण रोचे पूजापूजी करदे भोटे कर दूसरी कि मंदिर अर्थ नाम हवा दरकार आउ नीति शिक्षा भी आवश्यक अच्छे काल जड़े कमेंट लिखिं देखते व्हाट्सअप से अनोन लोक कि व्हाट्सअप कवर कर सब छाड़ से लिखिं जे सत्संगर आखिरिक अर्थ हूँ
ब्रह्म सहित मिलन सत्यर सत्य सहित मिलन आमर विद्यार आखिरे तो अशब्द होची बा जे कोन पाठर से बाबद रे डॉक्टरेट करवा पीएचडी करवा ना कौन जोटी पीएचडी करा डॉक्टरेट करा जो अंतिम पर्यायर शिक्षा सरी जाऊँगी ताकू भी कौन कह से विद्यालय ना ना नाटा सीना बदलू विद्यालय ना ना अच्छा जो अ लेखा हो कौन कह विद्यालय ना ना तेणु सत्संगर खाली अर्थ नुह जे सत्य सहित संग हो सत्संगर अर्थ हूँ जीवन चरित्र गढ़ार प्रणालीटा भी सत्संग मध्यम शिखा जा पूर्णता हो तो सत्संग पूर्णता लाभ हूँ कौन ब्रह्म सत्य सहित प्राप्ति हम कि अर्थ नुह जे प्रत्येक सत्संग समस्त आवश्यक केवल जे कौटी सत्य सहित संग हो बुझे सत्संग आ कौटी गीता बुझा हो रामायण बुझा से सत्संग नुह बोली बुझी ना किंतु सत्संग शुणिबार जो इच्छा आम भितर से हवा उचित मु सत्य सहित संग करी इच्छाटा रहा दरकार गोटे कहानी मन अच्छी शुणी भल कहानी से जो सत्संग हुए बाप पुओ जाती से सत्संग शुणे कि दुकान दुकान सब बंद बंद करदे सत्संग शुण ये जाती जे प्रत्येक टाउन में हो गोटे जगार जो सत्संग हुए 7 दिन 8-9 दिन एम तो चांदा दवा में पड़े मेम्बर हवा में पड़े तेणु मेम्बर हे चांदा देवे तेल डाल मत कहीं खाइबे सत्संग शुणे से गोटे सत्संग दिने बाप पुओ बस शुणिले बहुत ज्ञान कथा भी कहला जे संसारटा माया संसार ये त्यागर आनंद अच्छी सब कथा बुझा आसिले बाप बाप तार बड़ दुकान तार भूषण दुकान खोलला पुअर हूँ गोटे परिवा मार्केट माने बड़ परिवार बाप बसे पुओ को अना आर बिक्री बाक्री ठीक चलती कि ना फलो करे छोट पिला सब या देखला गोटे गाई आसला दीटा बैगण देला से खाई पड़ेगा ता किछ समय पर गोटे षेंढ आसला गोटे बंधा कवि छड़े देखी तो पत्र गुड़ा सब खुआईला से बुढ़ा देखुच 50 टका बिक्री नहीं ये 50 टका कम बढ़े सारे गोटे बुढ़ीटे आएगा बापा रे मोर कि ना मत किसी परिवा दीटा दे हाँ माउस ठीक अच्छे कला दीटा ने बैगण दीटा एमती देला देखला किए बाप बाप उठिक आएगा गोटे चापड़ा पकड़ा कहला तू आसु या करिया तू तो 100 टकर बांटी साइलु तू आज 100 टका रोजगार करू कि ना कहला बापा काल तुम सत्संग जाइल शुणा ये हूँ गोमाता बुढ़ी माटा देखुच ना से काली सत्संग के बुझे असहाय बुढ़ीटा मु भूल कली कह बापा शुरू कहूँ तू सत्संग गलु आसला बेले गाड़ीटा झाड़ी दे कहीं आइलु धूलीटा नहीं सी गाड़ी धूलीटा कहीं नहीं आसिलु बापा मुझे बुझीपार कहला जो सत्संग शुणला तोर बस आसला बेले से द्वार मारे गांटा झाड़ी दे धूली सियाड़े सत्संग कथा सियाड़े आइले आम बेपार कथा चलिए और सत्संगटा आनी बेपार लगे से धूली जाणी बुझी ना ना सत्संग शुणवार माइंडटा या रोच सत्संग शुणा किंतु आम कर्म कला आम जमी कर्म ये तो कहवा लोक कहे आम खाଇବା लोक खाइबा फिर आम बेपार जमी चलिया कथा चलिए ये हूँ आम मानकर चरित्र सत्संगर चरित्र नुह सत्संग तो देखो सब भल कथा कही आ गोटे आज भल कथा कहूँ भल लगे जे शिवाजी महाराज शुणी आम छोट बेले पढ़ती छत्रपति शिव से थर एमती जाऊे जे गोटे बुढ़ीर टेका आसिक मुंडे बाजिला रंजित सिंह छत्रपति शिवाजी ना रंजित सिंह जो पंजाब हाँ रणजीत सिंह बोधे हम बोधे हाँ बोधे हम से जो जाऊे गोटे टेकाटे आसी तो मुंडे बाजिला तापर रक्त तो झड़िला समय सैन्य मैंने घेरी गले से बुढ़ी की धरिकी आनले जे आंब गछ टेका पकाउला से बुढ़ी की तो समस्त भावुवे जे राजा पनिशमेंट देवे कारण मुंडा फाटी बुढ़ी किंतु कहबार सूचक देले तो कौन पाई तू मत टेका पकईकी मुंडटा को फटेलु से कथा महाराज मु सकाल खाई नी कि भारी अभावी लोक बुढ़ी लोक मु आंब गछ टेका पकाउली जे आंबटे पड़े मु खाइबी कि मोर केतिकी बल मु सकाल पहरु टेका पकाउची
ଆମ୍ବ ପଡ଼ୁନି ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୈବତ ଆମ୍ବରେ ନ ବାଜି ସେ ଟେକାଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ବାଜିଲା ବାଜିଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ପକାଉନଥିଲି ମୁଁ ପକାଉଥିଲି କାହା ଉପରୁ ଆମ୍ବ ସେଠୁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଁ କରିଦେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଏଇ ଗାଁର ଅଧିପତି ଏ ଗାଁର ଯେତେ ଜମିବାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀର ଯିଏ ସେ ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷ କରିବେ ବୁଢ଼ୀକି ଦେବେ ବୁଢ଼ୀ ନାଁରେ ସେ ଗାଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ରାଜାକୁ ଦେବେନି ଆଉ ଇଏ ତ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଉପହାର ଦେଲେ ତାକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାରଣରେ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ମୁଁ ସକାଳ ପହରୁ ଟେକା ପକାଉଛି ଇଏ ସକାଳ ପହର ଯଦି 50-100 ଟେକା ପକାଇଥିବ ତାହେଲେ ହାରାହାରି 1000 ପତ୍ର ଝଡ଼େଇଛି କାର ଆମ୍ବ ଗଛ ଝଡ଼େଇ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏତେ ପତ୍ର ଝଡ଼େଇଥିଲା ପରେ ବି ସେ ଗଛ ଆକୁ ଆମ୍ବ ଦେଉଛି ଏତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିସାରିଲା ପରେ ଗଛର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସେ ତାକୁ ଫଳ ଦେଉଛି ଦେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ମୁଁ ଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ଯଦି ମୋତେ ଥରୁଟିଏ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଇଛି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଯେଉଁ ଗଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଟିକେ ରଖିଛି ସେ ଗଛଟାରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ହୀନ ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମଟା ତାକୁ ଅଧର୍ମ ବାଟରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଦଣ୍ଡଟା ଦେବି ଆରେ ଇଏ ତ ଥରେ ଟେକା ପକାଇଲା 50 ଟେକା ଏରକମ ପକାଏ ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏଇଟା ଗଛଟାରେ ମୁଁ ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ଲାଭ କରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ଗଛଟା ଯଦି ତାର ଅଧର୍ମ ବା ଧର୍ମ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଅଧର୍ମ ତାହେଲେ ଯିଏ ତାକୁ ପାଳୁଛି ତାକୁ ଆମ୍ବ ଦିଅନ୍ତା ଆଉ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ ନା ସେଇଆକୁ ଛାଇ ଦିଅନ୍ତା ଆଉ କାହାକୁ ଛାଇ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ ନା ଧର୍ମ କେତେ ରାଜା ବୁଝିଗଲେ ନା ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଚୋରି କରିଦେଲା ତାର ଅଭାବରେ ପଡ଼ିକି ଚୋରି କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିଦେଲା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଅଭାବୀ ଲୋକ ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଘେରିଗଲେ ଆକୁ ଧରିଲେ ମାରଧର କଲେ ତାପରେ ଆକୁ ତା ଚୁଟିଟାକୁ ବି ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡାକୁ ନେଇଗଲେ କହିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଇଏ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଆକୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର ଯଦି ପଛରେ କାହାର 50 ଚୋରି ହେଇଛି ଆସେ ତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି ମାରିବା ନା ଗାଁ ବାଲା ମିଶିକି ମାରିବା ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାଧୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଦିଆହେଲା ଯେ କ'ଣ କର ବୁଢ଼ୀକି ପକା ଆଉ ସେ ପଥର ମାଡ଼ରେ ସେ ମରିଯିବ ସେ ତ ପଥର ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପକେଇବାକୁ ସେଠି ଜଣେ ସାଧୁ ବି ଥିଲେ କହିଲେ ଏବେ ରୁହ ରୁହ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଥର ମାରିବ ସେମାନେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟେକା ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ପକାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ହେବ ସେ ମରିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ରହିଲା ପକାଇ ପାରିଲେ କି ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ସେଇ ଦୋଷୀ କି ନାହିଁ ତମେ ଆଗେ ବିଚାର କରି ଦେଖୁନା ତମ ପାଖରେ ସେ ଭୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ ତାହେଲେ ତ ସାଧୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଥିଲା ସାଧୁ ପାଖରେ ସେ ଦୋଷ ନଥିଲା ସେ କ'ଣ ପଥର ପକାଇ ମାରିବ କି ମାରିବନି ସାଧୁ ବି ନୀରବ ରହିଲା ଲୋକ ହସିଲେ ତୁ ବାବା ବି ତୁ ବି ସେଇ ଠକ କାହିଁକିନା ତୁ ଟେକା ପକଉନୁ ମାନେ ତୁ ବି ପାପ କରୁଛୁ ଆରେ ବାବା ପାପ କରିନି ବାବା କ'ଣ ପାପ କରିଛି କି କିନ୍ତୁ ପାପ ନ କରିଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାପ କାମ କରିବ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଆପଣ ତ ସାଧୁ ପକେଇ ମାରି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ବି ସାଧୁ ନୁହେଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ନା ମୁଁ ବି ସାଧୁ ନୁହେଁ ମୋର ତ୍ରୁଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ବିଚାର କରି ଦେଖାଉଛି ସାଧୁ ପାଖରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା ଯଦି ଭୁଲ ନଥିଲା ସାର୍ କ'ଣ ଉଚିତ ଥିଲା କି ଟେକା ପକେଇବ ନା ମୋ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ହେଉନି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ ଦୋଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତମ ପାଖରେ କମ୍ ଥାଇପାରେ ତା ବେଶୀ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଦୋଷରେ ଆମେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ତୁମର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୁଝିହେଉଛି ନା ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହେଇଗଲେ ବି
ଫେର ସେଣକୁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆଗ ତ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତମ ଦୋଷକୁ ମାନେ ଆଉ ନ କର ବା ସେ ଭଲ ହେଇଯାଅ, ତାପରେ ବି ଆଉ ଦୋଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୋଷୀକି ବି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସବୁବେଳେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରି। କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବି କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମାଟାକୁ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ବିଚାରଟା କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏ କାହାଣୀର ସବୁ ଗୋଟେ ବିଚାର କହୁଛି, ଯେଉଁ ବିଚାରଟା ତୁମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଯିବ ତୁମ ପାଖରେ, ଏ ବିଚାରଟା ଆସିଯିବ। ଦେଖିବ ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଗରୁ କହୁଛି, ପୁଣି ଆର ଦିଗରୁ କହୁଛି ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ପାପ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ବିମୋଚନୀ ଗଙ୍ଗା। ପାପ ବିମୋଚନୀ ହେଲେ କିଏ ହେଲେ? ଗଙ୍ଗା ମା। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରକୃତରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମର ପାପ ଛାଡ଼େ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ପଳାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ପାପ କଲେ ଛାଡ଼େ କି? ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଗଙ୍ଗାକୁ କରାହେଇଛି ଯେ ଗଙ୍ଗା ତୁ ଏତେ ପାପ କେମିତି ସହିକି ବୁଲୁଛୁ? ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେତିକି ପାପୀ ଏଥିରେ ଗାଧାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବି ସେତିକି ଗାଧାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ପାପୀଙ୍କର ପାପ, ଇଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିକିରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଇଏ ପୁଣ୍ୟ ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେଉଛି। ଇଏ ଉତ୍ତର ଯେତିକି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହଁ। ଗଙ୍ଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଯିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା, ମୁଁ ପାପଟା ତ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ପୁଣି ମେଘ ହେଇକି ତା ଅଗଣାରେ ଯାଇ ବର୍ଷି ଦେଇ ଆସେ। ତା ପାପ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ସେ ପାଣିଟା ଫେରେ ବାଷ୍ପ ହେଲା, ମେଘ ହେଲା, ମେଘ ହେଇକି ତା ଘର ପାଖରେ ବସିଲା ନା ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ସେ ପାପଟା ତା ପାଖକୁ ପଳାଇଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ, ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପାପ ନାହିଁ, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଏ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାପ, ସେହି ପାପ ଅଛି। ସେଇ ପାପ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା। ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ ଯଦି ପାପ ପଳେଇ ଯାଉଥାନ୍ତା, ମନ ଧୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ କହିବ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ, ସେଇ ମନ ଘରକୁ ଆସିଲେ କହିବ ନାହିଁ ପାପ ଅଛି। ଥରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭିତରେ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଶିବ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସବୁ ନାହିଁ ନା, କେହି ଏଠି ମୁକ୍ତି ହଉ ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ କେମିତି? କହିଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା ଆଜି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାମ୍ଫି ଭଳିଆ କରିଦେଲେ, ତା ଦେହରେ ଶିବ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ଗଳି ପାଇଲେ। ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ହେଇକି ପାର୍ବତୀ ହାଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଉଦ୍ଧାର କର। ସବୁ ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଆଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ? ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବା ଲୋ ଦୌଡ଼ି ଆସ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବଚ୍ଚା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଅନେଲା ବେଳକୁ 10-15 ଫୁଟ ତଳେ ବୁଢ଼ା ବସି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଠୁ ଇଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବା ରସି ବୁଲେଇବାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ବାପ ତୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ପକାଇବୁ, ତୁ ଯଦି ପାପ କରିଥିବୁ ମୋ ବୁଢ଼ାକୁ ଛୁଇଁବୁନି, ନହେଲେ ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ। ଯେଉଁ ଯେ ବାଡ଼ିଟି ବଢ଼େଇଥିବ ଫେର କିନି ଏଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ରସିଟାକୁ ସେ ନେଇ ଆସିବ। ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଲୋକର ସାହସ ହେଲା ନାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେବା ପାଇଁ। ତୁ ତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସୁଛୁ ନା, ପାପ ନାହିଁ, ତୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତୋର ପାପ ଥିବ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ମରିଯିବ, କାରଣ ତାର ପାପ ନାହିଁ, ତୁ ଯଦି ଛୁଇଁଦେବୁ ସେ ମରିଯିବ। ଆଉ କେହି ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାରୁ ତ ଗାଧେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାପ ଛଡ଼େଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାପଟାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମନରେ ରହିଗଲା ପାପ, କାଳେ ଯଦି ଏଠି ବୁଢ଼ା ମରିଯାଏ। ଏଇ ତ ମୁଁ ଫଡ଼କିନି ଧରା ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଘରେ ପାପ ଅଛି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଗଲା, କେହି ଉଠେଇଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଯାଉଥିଲା ଗଙ୍ଗାକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ତେଲ ମାରିଛି, ପଛା ମାରିଛି, ଖାପ କିନି ଡେଇଁଲା, ବୁଢ଼ାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇନି। ଗଙ୍ଗାରେ ବି ଗାଧେଇନି ନା, ତେଲଟା ମାରିଛି, ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟା ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ, ଗୋଟେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଯାଇକି ଉଠେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଶିବ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କହିଲେ କେତେ ଜଣ ଭିତରୁ ଦେଖେ ଜଣେ, ତା ମନ କେତେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ହଁ, ପାପ କରିବା ପୁଣ୍ୟ କରିବା, ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ମୁଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବି ନା, କେମିତି ଡେଇଁଲା। ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଗାଧୁଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଟା ଆଣିବା, ଏଇ ବିଚାର ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚାର। ତମେ ଗୁରୁ କଲା ପରେ ପାପ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଯଦି ଜଣେ କହିବ ତୁ ପାପୀ,
बा निष्पापी पुण्य तुए निआर हाथ पुरे तुम गुरु मोर निआर हाथ पुरे दो केबे पड़ोनी केबे भी पड़ोनी एटा निश्चित कथा किंतु तुम हाथ दवा पूर्व तुम भीतर पाप पशि पशि आ देउधा रहिले रहिला पड़िला आ कोन अछि जन से दिन कहूला गोटे कमेंट देख लिखिं जे मोर सार जे आज 12 वर्ष तल कथा कहूँ सी अग्नि दहन शक्ति तम पाखे अच्छी अग्नि रे बसवे अग्नि किसी कर देखा तू पढ़ नु दहन शक्तिटा पाखे ना किंतु सी गोटे साधना कौन जानी रात्रि से करती पूजा पाठ मुझे पिला कहूँ जदि देखु था से पिला कहूँ जोटा जो शक्तिटा सी आउ कहे नहीं कि कथा कौन अच्छी किंतु मु सी को पिला कहूँ मुझे देखी अग्नि हाथ पुरे आग पड़ो ना ये तो गोटे शक्ति कि मानुनी मु मानुची तुम देख जो हिरण्यकशी बेले ता भौणी ना कौन थी होली होलिका होलिका थिला सी ये विद्याटा जानी अग्नि रे पशिव किंतु अग्नि ताको पड़ो ना ताको बर देइथिले किए ब्रह्मा ब्रह्मा का बर से बरियान थिला जेतेबेले प्रहलाद को सब प्रकार व्यवस्था कला मरले नहीं किए मले नहीं किए प्रहलाद सेतेबेले यही ता भौणी जी कौन था ना होलिका सी कहला जे मु जानी जो मंत्र से मंत्र मरीज तुम काठ जोगाड़ कर अग्नि संजोग कर मुझे कोर धरी बसबी मु मरबी ना सी कि पड़ी मरीज ये तो कथा आम पढ़ी पुराण से व्यवस्था है ये चेकमुट बस ध्यान कला कोर्रा को माड़ी बस धरला तापर अग्नि संजोग करदे अग्नि संजोग करने पर देखागला से जो होलिका तार पड़ी मरी बही किए ताल दहन शक्ति कड़े गला से दहन शक्ति कड़े गला ये तो ब्रह्मा बर देते ना जदि तुम बलियान अच्छ कौन गोटे शक्ति प्राप्त होटा सृष्टि मंगल अर्थ केवल व्यवहार कर अमंगल अर्थ व्यवहार कर अमंगल अर्थ कले निजर क्षति हो जदि से दहन शक्ति जानी थे तेणु बंद कर कौट गोटे अग्नि जदि जलुची बंद करदे दरकार दरकार सेटा हला ना दहन शक्ति अच्छी आप घर निआ लगे तुम घर निआ लगी से असत्य लोक तो पड़द गोटे सत्य लोक हाबड़े पड़गले तो घर पड़ निरीह लोकर घर पड़ा चेष्टा कले तुम पड़ तेणु से विद्या सब अर्जन करवा भल नुहे जहाँ स्वाभाविक से भाई ग्रहण कर गोटे व्यवस्था करना से भाया व्यवस्था जिते जे कर मानसिक स्तर रावण भी जिते बर मागिला जे मत यही बर दियो मु का हाथ में मरबी ना ब्रह्मा कहले एमती गोटा केमती हम का हाथ तो सेमती तो करहबनी ना अमर तो आम दे पारू ना कहले ठीक अच्छे नर बानर छाड़ी जहाँ आउ का हाथ में मरबी कारण सी कहला नर बानर तो मोर आहार आ हाथ तो मरबी नहीं कि बला कौन कुंभकर्ण बर मागिया पाली आईला जे कुंभकर्ण कौन बर मागे तेणु ब्रह्मा सरस्वती की पठेदे सी मागिया को आसला इंद्रपद किए फाइनाल हो इंद्रपदटा मागे नेबी क्या कहते ब्रह्मा जो मागे सरस्वती रही कौटी कंठे कौच मत निद्रापद दियो निद्रापद रावण तला गोटे चाबड़ा पकड़ा मत कौच इंद्रपद तो पाटे पदुची निद्रापद है ताने सबु बेले शोब निद्रापद रावण गोटे चापड़ा ये लोक रखी कौन लाभ ब्रह्मा कहला छाड़ 6 मास सब 6 मास खाऊ आउ कौन तमें कुंभकर्ण शोवा 6 मासरे गला मागुला कौन इंद्रपद तापर आसला सुपर्णखा पाई सुपर्णखा तो से बर मागिला सुपर्णखा माने जार नख बड़ बड़ सुपर्णखा हाँ आ राक्षसी अत्यंत कदर्पी से बर मागिला जे मु जेतेबेले चाहिए से रूप धारण करि जेतेबेले सीता को ठकिया आसला राम को ठकिया आसला रूप धारण करथिला तेणु से रूप परिवर्तन करियो बोली ब्रह्मा को बर मागी तापर आसले कि विभीषण सेतबेले मागिथिले जे मते प्रभुपाद आपण देवे मते से भक्ति देवे जो भक्ति रे जो प्रेम रे भक्ति पादरे प्रभु बंधाई रही से ब्रह्मा बर दे तेणु जे बर दियंती सी भी पाखे विचार शक्ति थाए ये सृष्टि मंगल लगे कि अमंगल लगे
तेणु देखो आ गोटे एपिसोड्रे मुझे करेदेवी से व्यवस्था जड़े दी जन फोन कर केमी गोटे संकल्प करी गोटे मंत्र आम सिद्धि नहीं पारू से अणाक्षर हो एकाक्षर हो बा रंतारका हो तेणु से संकल्प विधिटा कौन मु देखिए आर एपिसोड बेलू करेदेवी से केमी संकल्प कराए आईटा भी भविष्य लगे कम को देखिए रामनवमी थी 9 दिन प्रत्येक संकल्प करवा भी दरकार विधि अनुसार से 9 दिन भितर जो नामटी तुम चाहब से ना सिद्धि कर मो विचार अनुसार जो नियम अनुसार रही कले हम तेणु आ गोटे एपिसोड से क्लीयर करेबी आज ये था। जय श्री राम। जय श्री राम।